ইন্ডিয়া মোমিন কনফারেন্স সাধারণত মোমিন সম্মেলন নামে পরিচিত এবং জামাত উল আনসার নামেও পরিচিত। এটি হলো একটি রাজনৈতিক দল যা ভারতে 1911 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি মোমিন আনসারি সম্প্রদায়ের স্বার্থকে প্রকাশ করার জন্য গঠিত হয়েছিল। বিশেষ করে সর্বভারতীয় মোমিন সম্মেলন তাঁতিদের ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করা, তাঁতিদের মধ্যে আত্মসম্মান ও ধর্মপ্রাণ ধর্মীয় আচরণের প্রচার এবং তাদের স্বাধীন মর্যাদা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ছিল। রবিবার কলকাতায় এই সংগঠনের পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলনে মূল তিনটি দাবি জানানো হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এতদিন বিভিন্ন নির্বাচনে এই সংগঠনের সদস্যরা বিভিন্ন নির্বাচনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করে তাদের আসনে বসিয়েছে। এখনো পর্যন্ত রাজ্যসভায় বা লোকসভায় তাদের কোনো প্রতিনিধি নেই, তাই তাদের সংগঠনের সঠিক বার্তা সরকারের কাছে পৌঁছচ্ছে না। এমত অবস্থায় তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে আগামী পৌরসভা নির্বাচনে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ও নিজেদের প্রতিনিধি গঠন করবে। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি ফিরোজি আহমেদ আনসারি, পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি আব্দুল কায়ুম আনসারি সহ অন্যান্যরা। At that time আমাদের লিডার ছিল আব্দুল কাইয়ুম আনসারি। হি ওয়াজ ওয়ান দ্য মিনিস্টার ইন বিহার and he was the freedom fighter, রাজ্যসভা এমপি ছিলেন। তো আমাদের এই সংস্থা অ্যাকচুয়ালি ব্যাকওয়ার্ড মুসলিমকে দিয়ে কাজ করে। আনসারি কমিউনিটি হচ্ছে মোর দেন 60% অফ দ্য পপুলেশন ইন অল ওভার ইন্ডিয়া, মুসলিমের মধ্যে 60%। বিহার, ইউপি, ঝাড়খণ্ড, ক্যালকাটা, আসানসোল, আপনার উত্তর দক্ষিণ 24 পরগনা, হাওড়া, যে মুসলিম পপুলেশন আছে তার মধ্যে 60% আনসারি কমিউনিটি আছে। আমাদের কমিউনিটি যে লিডাররা ছিলেন তারা কিন্তু সবসময় ইন্ডিপেন্ডেন্সের সময় দে ওয়ার এগেনস্ট দ্য পার্টিশন অফ দ্য কান্ট্রি। আমরা কংগ্রেসের সাথে ছিলাম এবং ফ্রিডম মুভমেন্টে আমাদের অনেক অবদান আছে। আপনি মোহন কনফারেন্স গুগলে টাইপ করলে আপনি সব পেয়ে যাবেন। আজকে কলকাতা আমাদের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট জনাব ফিরোজ আহমদ আনসারি, যার কার্ড আমি আপনাদের অ্যাডভোকেট সুপ্রিম কোর্ট, ইনি আমাদের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট আছেন। 3 দিন ধরে কলকাতায় অনেকগুলো জায়গায় আমরা পকেট মিটিং করেছি আমাদের অর্গানাইজেশনে। আজকে লাস্ট হাওড়া করে আমরা এসেছি, এবার ইনি আজকে চলে যাবেন। তো আমাদের এখানে যে ওনার আসার কী উদ্দেশ্য আছে আর উনি কী বলতে চাইছেন আমি ওনাকে আগে বলবো যে আপনারা যে ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आज़ादी के वक्त में, इंडिपेंडेंस के वक्त में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया और टू नेशन थ्योरी को अपोज किया, पाकिस्तान को अपोज किया, जिन्ना को अपोज किया, उनका विरोध किया। ऐसा ही विरोध नहीं किया बल्कि उस वक्त उनके खिलाफ खड़ा होकर के बिहार यूपी में हरवाया और यहाँ से हराने के बाद उनको अल्टीमेटली उधर उस एरिया में जाना पड़ा, वरना डिमांड इनकी बिहार यूपी की भी होती। तो बंगाल में, ईस्ट बंगाल में गए। ये जो आप देखेंगे कि हमारी जो सेकुलर जो रहा है, तो हम लोग जो सेकुलर फोर्सेस हैं, हमारा जो मोमिन कॉन्फ्रेंस का जो प्रिंसिपल है, तो चाहे वो मुसलमान कोई अगर धर्म के नाम पर राजनीति करता हो, चाहे हिंदू करता हो या सिख करता हो, ईसाई जो भी धर्म के नाम पर राजनीति करेगा हम उसका खुल करके विरोध करते हैं। और इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि आज भी हम लोग जो है मोमिन कॉन्फ्रेंस का, मैं अभी यूपी में कई बार गया, यूपी में खुल करके हमारा है विरोध हम करते हैं कि जो ओवैसी हैं, जो आपको हैदराबाद से जो पूरे घूमते हैं और आज के डेट में वो जो एक अपना प्रिंसिपल है वो धर्म के नाम की राजनीति करते हैं, हम लोग खुल करके उनका भी विरोध करते हैं और आरएसएस और बीजेपी का भी विरोध करते हैं। जो सेकुलर फोर्सेज हैं हम उनके साथ हैं। और ये नहीं 100 ईयर्स, मोर देन 100 ईयर्स से ये ऑर्गेनाइजेशन है और बंगाल के अंदर से शुरू हुआ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारा 22 स्टेट में हमारा यूनिट है। और 22 स्टेट में हम लोगों ने अभी 3 मार्च 2019 जस्ट बिफोर दी कोविड हमने एक बहुत बड़ा नेशनल कन्वेंशन किया था तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में। 22 स्टेट ने पार्टिसिपेट किया था, पूरे हिंदुस्तान से पार्टिसिपेट किए थे। तो हमारा प्रिंसिपल बिल्कुल साफ है कि हम सेकुलर फोर्सेस को प्रमोट करेंगे। जो हमारा हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको जो पार्टी लेटर स्पिरिट में मानता हो, जो उसको इम्प्लीमेंट करता हो, डेमोक्रेसी को प्रमोट करता हो, भाईचारगी को प्रमोट करता हो और एक इंसानियत को प्रमोट करता हो, सबको साथ लेके चलता हो, हमारा ये है कि वही देश को आगे बढ़ा सकता है, वही देश की कामयाबी कर सकता है और देश को तरक्की कर सकता है। ऐसे में हम लोग बिल्कुल वचनबद्ध हैं कि ऐसे लोगों को हम लोग प्रमोट करेंगे। और बंगाल के अंदर भी आपने देखा
कि हम लोगों ने बंगाल के अंदर हमारी जो मोमिन कॉन्फ्रेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके और दौरा कर करके ओवैसी को बिल्कुल विरोध किया, खुल करके विरोध किया, और ओवैसी बिल्कुल यहाँ नाकामयाब हुए, और हमने कोई भी बीजेपी को भी नाकामयाब किया। हम हमारा सेकुलर फोर्सेज है, हम सेकुलर प्रिंसिपल भी चल रहे हैं, और हम देश के हित में जो नेशनलिस्ट, हम लोग नेशनलिस्ट फोर्स हैं, हमारे लोगों ने कोई पाकिस्तान माइग्रेट नहीं किया, हमारा ये वतन है, हमारा पूरा राइट है। और आपको एक मैं बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ कि आपने गांधी जी के मारने वाला का नाम जरूर सुना होगा कि भाई नाथूराम गॉडसे वॉज द किलर ऑफ गांधी जी, लेकिन आपने गांधी जी को जान बचाने वाले का नाम नहीं सुना होगा। जो अगर गांधी जी का मौत हो गया होता तो फ्रीडम स्ट्रगल बिल्कुल डिरेल हो जाता, और फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत मुश्किल हो जाता। गांधी जी को जब चंपारण मूवमेंट में थे, चंपारण मूवमेंट के अंदर गांधी जी को खाने में जहर देने के लिए खानसामा बतख मियाँ अंसारी को उनके बच्चे মূল ডিমান্ডগুলো অনেকগুলো ব্যাপার আছে। ইনি তো আমাদের অল ইন্ডিয়া প্রেসিডেন্ট আছেন ফিরোজ আহমদ সাহেব। তো পশ্চিমবাংলায় উনি 3 দিন ধরে আমাদের যে সংগঠন আছে তাতে নিয়ে উনি আসানসোল, তারপরে হাওড়া, তারপরে উত্তর চব্বিশ পরগনা এবং কলকাতা, এগুলো উনি অনেক জায়গায় গিয়েছেন, উনি দেখেছেন এবং আমাদের সংগঠনে কথা বলেছেন। কিন্তু তাতে কথা বলতে এটাই জিনিস বোঝা গেছে যে আমাদের যেহেতু পপুলেশন এইসব এলাকায় মোর দেন 60% আছে, কিন্তু আমাদের সরকারের রিপ্রেজেন্টেশন নেই, এবং সরকারের অনেকগুলো যেটা আমাদের পাওয়া উচিত ছিল সেগুলো ঠিক মতন পাচ্ছি না। এবং আমরা যেহেতু আমরা একটা সেকুলার মাইন্ড নিয়ে সবসময় চলি, প্রি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, আমরা মুসলিম লীগকেও ইলেকশনে হারিয়েছি, কলকাতা বুকে আমরা ইলেকশন লড়েছিলাম যখন সেপারেট আপনার ভোট হয়েছিল, হিন্দু হিন্দুকে ভোট দিল, মুসলমান মুসলমানকে, সেই সময় আমরা কিন্তু মুসলিম লীগকে হারিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাসেম্বলিতে আমাদের 2টো এমএলএ ছিল এবং বিহারে ছিল। তো এগুলো আমাদের একটা হিস্ট্রি আছে। আমাদের ফার্স্ট গঠনের সময় গান্ধীজি এবং মৌলানা আজাদও এসেছিলেন, সেটা আপনার পদ্মপুকুরে আসিম বিহারি মৌলানা যখন মিটিং করেছিল। তো আমাদের একটা ইতিহাস আছে, আপনি গুগলে ওয়েস্ট বেঙ্গল অল ইন্ডিয়া মোমেন্ট কনফারেন্স টাইপ করলে আপনি সব পাবেন। কিন্তু আমাদের এটাই কথা হচ্ছে যে আমরা তো পলিটিক্যাল দল নেই, কিন্তু আমাদের একটা ভাগীদারি দরকার আছে, যেটা আমরা পাচ্ছি না বলে আজকে উনি এই কথা বলেছেন। যদি সেকুলার দল যদি আমাদেরকে না দেখে, আমরা যাদের জন্য আমরা ফুল ফ্লেজে লড়াই লড়েছি, আমরা ফুল ফ্লেজে সাপোর্ট দিয়েছি, তাহলে আমরা বাধ্য হবে আমাদের কমিউনিটিকে আপলিফ্ট করার জন্য আমাদের নিজের রিপ্রেজেন্টেশন দিয়ে লোকাল বডি ইলেকশন কিংবা দরকার হলে আগে এগুলো একটু আমরা করতে পারি। এটা তো থ্রু হোল অফ দ্য ইন্ডিয়াতে যেখানে যেখানে পাচ্ছিও, কোনো জায়গায় পাচ্ছিও না। এখানে ওয়েস্ট বেঙ্গলে আগে থেকে কিন্তু ইমপ্রুভ হয়েছে, ওবিসি সার্টিফিকেট পাওয়া যাচ্ছে, এগুলো একটু সুবিধা বেড়ে গেছে, আগে একদমও পাওয়া যেত না। কিন্তু সবথেকে ব্যাপার হচ্ছে যে আপনার যদি কোনো রিপ্রেজেন্টেশন সরকারের না হয়, তাহলে আপনি আপনার কাজটা করাতে পারবেন না। একটা মতুয়া সমাজকে নিয়ে এত বড় হয়ে গেল, মতুয়া সমাজে কী পপুলেশন আছে, তো ওতে নিয়ে যেহেতু ওরা ইউনাইটেড একটা জায়গা আছে বলে সব ওর পিছনে দৌড়া গিয়েছে, কিন্তু আমাদের স্ক্যাটার্ড আছি আমরা, আসানসোল থেকে নিয়ে, বর্ধমান থেকে নিয়ে, কলকাতা থেকে নিয়ে, উত্তর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, ওয়েস্ট বেঙ্গলে আছি আমরা। কিন্তু আমাদের আগে যেরকম ওয়েস্ট বেঙ্গলে আমাদের 4-5টা এমএলএ থাকতো, কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর 1-2জন আমাদের কাউন্সিলর থাকতো, সেগুলো নেই এখন। ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট উনি যোগাযোগ করছে, উনি সিএম থেকে টাইমও চেয়েছেন, হয়তো সব জিনিস ওনার নলেজও নেই, সেই জন্য উনি চাইছেন যে একবার সিএম সাথে যদি উনি টাইম পান ওনাকে ব্রিফ করবেন, কেন সিএম সব জিনিস জানে এটাও গ্যারান্টি নেই, ওনাকে ব্রিফ করতে হবে। সেটা আমরা দেখছি, আগে আমাদের দলগুলো যেটা যদি আমাদের কথা রাখে, আমাদের রিপ্রেজেন্টেশন হয়, তাহলে দরকার পড়বে না। वेस्ट बंगाल के प्रेसिडेंट हैं, और आप शायद इन वाकिफ़ भी होंगे कि इनके फादर रऊफ़ अंसारी साहब भी वेस्ट बंगाल के बहुत दिन तक मिनिस्टर थे और कैबिनेट मिनिस्टर थे, और साथ में फ्रीडम फाइटर थे, और मोमिन कॉन्फ्रेंस के बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफिस बेरर थे। तो वेस्ट बंगाल से मोमिन कॉन्फ्रेंस का मूवमेंट शुरू हुआ। आपको पता है, जो अभी जैसे इन्होंने बताया कि 2 नेशन थ्योरी को मोमिन कॉन्फ्रेंस का जो मेन प्रिंसिपल है, जो मैं बताऊँ, जो ग्रास रूट और मेन प्रिंसिपल है, that is secularism and democracy. Secularism means we are dedicated to the secular forces, whether it is Hinduism, whether it is Muslim, Islam, communism, the only we are going to stand by the secular forces. और इसी वजह से हम लोगों ने आज़ादी के वक्त में मोमिन कॉन्फ्रेंस ने ख़ास तौर से 2 नेशन थ्योरी को अपोज़ किया, जिना को अपोज़ किया, पाकिस्तान को अपोज़ किया, और अपने लोगों से आह्वान किया कि हिंदुस्तान के अंदर जो हम हैं यही हमारा वतन है, यहाँ से कोई माइग्रेट नहीं करेगा, और कोई माइग्रेशन अंसारियों का, जो ओबीसी अंसारी जो बैकवर्ड हैं, उनका कोई माइग्रेशन नहीं हुआ। और जब माइग्रेशन नहीं हुआ तो आज मुसलमानों में, पूरे हिंदुस्तान में, इन द इंटायर
कंट्री इफ़ यू फाइंड नेशन है जिसने आज़ादी के वक्त में, इंडिपेंडेंस के वक्त में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया और टू नेशन थ्योरी को अपोज किया, पाकिस्तान को अपोज किया, जिन्ना को अपोज किया, उनका विरोध किया। ऐसा ही विरोध नहीं किया बल्कि उस वक्त उनके खिलाफ खड़ा होकर के बिहार यूपी में हरवाया और यहाँ से हराने के बाद उनको अल्टीमेटली उधर उस एरिया में जाना पड़ा, वरना डिमांड इनकी बिहार यूपी की भी होती। तो बंगाल में, ईस्ट बंगाल में गए। ये जो आप देखेंगे कि हमारी जो सेकुलर जो रहा है, तो हम लोग जो सेकुलर फोर्सेस हैं, हमारा जो मोमिन कॉन्फ्रेंस का जो प्रिंसिपल है, तो चाहे वो मुसलमान कोई अगर धर्म के नाम पे राजनीति करता हो, चाहे हिंदू करता हो या सिख करता हो, ईसाई जो भी धर्म के नाम पे राजनीति करेगा, हम उसका खुल करके विरोध करते हैं। और इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि आज भी हम लोग जो है मोमिन कॉन्फ्रेंस का, मैं अभी यूपी में कई बार गया, यूपी में खुल करके हमारा है विरोध हम करते हैं कि जो ओवैसी हैं, जो आपको हैदराबाद से जो पूरे घूमते हैं और आज के डेट में वो जो एक अपना प्रिंसिपल है, वो धर्म के नाम की राजनीति करते हैं, हम लोग खुल करके उनका भी विरोध करते हैं और आरएसएस और बीजेपी का भी विरोध करते हैं।